अस्सलाम वालेकुम तमाम तर दोस्त जो हमारे ग्रुप पे हैं और जो हमारे ग्रुप पे नहीं हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो हैं मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात करेंगे, इसलिए तहम्मुल के साथ, आराम के साथ, सुकून के साथ हमारी वीडियो को देखें और नई नई बातें आगा हसन सैयद भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। तो हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं आगा हसन जो है वो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि इस वक्त जो मुल्क के बीच में चंद एक बातें जो हैं वो मैंने कैलकुलेट की हैं और देखी हैं, जिसकी वजह से मुझे अफसोस हुआ। तो मैं फ्रांस से जमाल टाको और जर्मनी से आगा हसन सैयद और शायद हमारे साथ कुछ और भी लोग जो हैं कांटेक्ट करें, बीच में हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग जब भी ऑन एयर जाएं तो उन बातों को, उन सिचुएशंस को सामने लेके आएं जो कि क्रिटिकल होती हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उस पर नज़रसानी करें जो हम बातें करते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी हर स्पीच या गुफ्तगू इम्पोर्टेंट होती है कि सिर्फ अक्लमंद सोच वाले और बाशऊर लोग जो हैं इन बातों को जो हम करते हैं उनको समझ सकते हैं, और उससे फिर जो है वो आगे अपनी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम किस तरीके से हम लोग जो है आगाही देते हैं सब लोगों को। तो ये हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं इसी वजह से कि लोगों को कुछ ना कुछ मिले। तो हम शुरू करते हैं। मैं कुछ बातें करूंगा, उसके बाद आगा हसन सैयद जो है वो अपनी जो है गुफ्तगू करेंगे, तो वो मेरी बातों को सुनेंगे कि मैं क्या कहने लगा हूँ, तो उसके हिसाब से जो है वो बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जब बना तो उसके ऊपर उस दौरान जो होता है एक प्लानिंग होती है। कोई भी मुल्क तैयार कर जब होता है, नया मुल्क होता है, तो उसमें एक प्लान किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की जाती है। उस प्लानिंग के हिसाब से उस मुल्क को स्टैंड दिया जाता है, जो कि हमारे हुक्मरानों ने नहीं दिया और आज तक जो है भुगत रहे हम लोग। एक वक्त था हमारे मुल्क की आबादी बहुत कम थी। इस वक्त जो है हमारी मुल्क की आबादी जो है वो 22 करोड़ के करीब पहुंची हुई है, और अगर दूसरे ममालिक को देखा जाए, हिंदुस्तान की आबादी उससे भी ज़्यादा है। फ्रांस की आबादी जो है 66 मिलियन है, जर्मनी की जो है वो 80 मिलियन है, और इटली की जो है वो 60 मिलियन है। ये एक मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ। और ये भी एक तरह के बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और इसमें इन्होंने क्या किया कि अपनी जो फैमिली प्लानिंग है उसको कंट्रोल रखा। फैमिली प्लानिंग उसको कंट्रोल में रखा। अगर फैमिली प्लानिंग कंट्रोल में रहेगी तो फिर उस हिसाब से जो ममालिक होते हैं वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। थोड़ी पब्लिक होती है तो उसी तरीके से फिर जो है मुल्क भी स्टैब्लिश होता है। हमारे मुल्क के अंदर जो है अंधाधुंध औलादें पैदा की गई, बंदे पैदा किए गए किसी प्लानिंग के बगैर। वो फनेटिकिज्म है या क्या है, वो बीच में इस्लाम ले आते हैं, और उसके बाद ये है अल्लाह देगा तो ये होगा वो होगा। ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब प्लानिंग होती है किसी मुल्क की तो बहुत सारी बातों के ऊपर सेक्रीफाई किया जाता है। अभी मैं जो बात करने लगा हूँ, अगर उस मुल्क के अंदर आबादी कम होती, मुल्क पाकिस्तान की आबादी कम होती
اور فیملی پلاننگ کے اوپر کام کیا ہوتا تو اس وقت جو ہے وہاں پہ دفاتر کمپنیاں ہوتی اور اس کے بعد بہت سارے جو ہے کاروبار ہوتا اور پلاننگ کے حساب سے کوئی بھی بلکہ لوگ جو ہے اسٹیبلش ہوتے پڑھے لکھے ہوتے اور روزگار اور اس طریقے سے بہت ساری جو ہے سہولیات ہوتی اور آج جو ہے بے روزگاری اور کرائم کے اندر جو ہے ہمارا ملک آگے سب سے نہ ہوتا. یہ بہت بڑی فاش غلطی کی ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے. میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ ویڈیو تھی کہ کھن بلا کے قبرستان میں مردہ خور گروپ جو ہے وہ مردے اکھاڑ رہے تھے. یعنی آپ امیجن کریں کہ آپ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کے اندر ایک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں جس میں انہیں کچھ بندے پکڑے, وہ جو ہے مردے اکھاڑ کے ان مردوں کو بیچتے تھے. پھر میں نے دیکھا ایک ویڈیو دیکھی جس میں کراچی میں تحریک انصاف کے غنڈوں اور بدماشوں نے جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ غنڈہ گردی کی اور آپس میں یہ لوگ جھگڑے. پھر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ چوک کوٹلی میں دکان بند کرنے پر پولیس والوں کا زبردست جو ہے جھڑپ ہوئی لوگوں کے ساتھ اور مار کٹائی کی. اب یہ ساری باتیں ایک پڑھی لکھی قوم کے اندر نہیں ہوتی. اس کے بعد میں نے دیکھا سندھ میں ایک بندہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. وہ ہے کسی بڑے افسر کا ڈرائیور ہے. اس نے وہ شراب پی ہوئی تھی اور وہ جو ہے زمین پہ گرا پڑا تھا اور اس کی وہاں سے وہ شراب سپلائی کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, اور اس کی بے شمار بوتلیں نکلی اس کے اندر. اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ تھانہ ڈھینگی کی حدود میں کم سن بچی جو کہ 16 سال کی ہوگی اس کے ساتھ زبردست زیادتی کی گئی, کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو سڑکوں پہ سر عام تشدد کیا گیا. یہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے جو ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک اور دیکھی, ایک بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس کا نام ہے شعیب ساکن تولنڈی, تحصیل چونیا, ضلع قصور. کم سن بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہا تھا اور اس کو پکڑا گیا. پھر میں نے ایک اور دیکھا کہ اسی طریقے سے میں ہمیشہ جو اپنی جب ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں پھر سیاسی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور کیا نام ہے بے شمار. مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے اور حسن کو بھی. میں جب مجھے کہتا ہوں یا میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے, میں آج یہ بھی بات کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو, کہ جب مجھے یا میں کہتا ہوں تو اس میں آغا حسن سید جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. میں بہت دفعہ میں کہتا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کہہ رہا ہوں. میرے سے مطلب ہوتا ہے کہ ہم دونوں بھائی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی بات آئندہ یاد رکھیں کہ جب میں کہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا, میں وہ کہہ رہا تھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اور حسن نے, ہم دونوں جو ہے مل کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, مل کے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, مل کے ملک کے حالات کے اوپر جو ہے ہماری نظر ہوتی ہے. ہم ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں, سیاست ہو, نان سیاست ہو, اسلامی پولیٹیکل سسٹم ہو یا کسی قسم کا بھی پرابلم ہو, ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی نظر کو باقاعدہ رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جتنے بھی خرابیاں اور جتنی بھی پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں, جتنے بھی آج کل ملک میں حالات خراب ہیں, اور اس کے اوپر لاک ڈاؤن جو ہے اس کے باوجود جو ہے کرائم ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو ہے گاؤں میں شہروں میں جو ہے لڑکیوں کو بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ ایک گھناؤنا اور بہت ہی شرم انگیز جو ہے سسٹم ہے ہمارے ملک کا. اور اس کے بعد جب لوگ کرائم کرتے ہیں تو ان کی سزائیں
ان کو جیلوں میں جا کے ان کی سزائیں معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی بیکنگ میں باہر نکل آتے ہیں. ان کی جو ڈور ہے وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ابھی ایک جاگیردار نے ایک بوڑھے ماں باپ کی بچی کو اغوا کیا اور اسے لے گیا. یقیناً بات ہے وہ بچی ریپ ہوگی، اس کے بعد اس کو قتل کر دیں گے، یہ کیا وہ اللہ نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ کیسا ملک ہے یہ؟ میں اور حسن جو ہے ہمارا یہ میرا یہ اور حسن کا یہ ایک سوال ہے اپنی قوم سے کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں دن دہاڑے اور رات ہر وقت لوگ کرائم پہ لگے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ قانون کی جو ہے دھجیاں اڑاتے ہیں. پھر جو علماء دین ہو گئے، بیوروکریٹس ہو گئے، ٹیکنوکریٹس ہو گئے، آرمی افسرز ہو گئے، ایجنسیاں ہوگی، یہ سب لوگ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے یا ستم ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ تمام کے تمام جو افسران ہیں یا جو اوپر بیٹھے ہیں یہ ان میں سے کوئی شخص، میں نے آج تک اور یاسر نے آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی ایم این اے یا کوئی آفیسر، آرمی آفیسر، کوئی رینجرز کا، کوئی بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ کسی تھانے میں گیا ہو، کسی عدالت میں گیا ہو اور وہاں جا کے بولا ہو کہ یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ملک کے قانون اور آئین کو کچلا جا رہا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے. کبھی ہم نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی یا ایسی یہ بھی ویڈیوز آتی ہے کبھی بھی ان افسران کی سوائے سیٹوں میں بیٹھ کے تقریریں کر دینی، لوگوں کو الو کا پٹھا بنا دینا. ہر شاید وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، بیوروکریٹ ہو، یا چاہے وہ ایم این ایز ہو، چاہے وہ اس لیڈ کلاس ہو، سب لوگوں کے پاس ایک کام ہے، ویڈیو کے سامنے بیٹھ کے. آج کل وہ کیا نام ہے ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں، آج کل ہر کسی کو جو ہے وہ فوبیا ہوا وہ ہے سوشل میڈیا کا، وہاں پہ آ جاتے ہیں، 4 تقریریں کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو پیچھے سب کچھ وہی ہو رہا تھا جو ہے 73 ایئرز میں اس ملک کا جنازہ نکال دیا ہر چیز میں. کسی بھی محکمے میں، چاہے وہ ایجنسیاں ہوں، چاہے وہ فوج ہو، یہ سارے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے سب بے ایمان، سب کرپٹ، سب کے سب غلط بیٹھے ہیں. اور مزے کی بات یہ نہیں بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پبلک سب باتیں جانتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے، صرف بلا 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 کرنے کے علاوہ کبھی بھی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی. 22 کروڑ عوام میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کے جو حق کی بات کرے یا حق کی بات کرنے والوں کا ساتھ رکھ نہیں دے سکتی. جیسے ابھی ہماری یہ ویڈیو جا رہی ہے، ابھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کسی میں جرات نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ جب ایجنسیوں کی بات آتی ہے، فوج کی بات آتی ہے، سب کی ہوا نکل جاتی ہے. ویسے تو بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں بڑی بلا ہوں، میں ترم خان ہوں، میں 90 گز کا ہوں. مگر جہاں پہ ہم ایجنسیوں کی بات کرتے ہیں، فوج کی بات کرتے ہیں کہ وہ غلط کر رہی ہیں، جہاں ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی غلط بات کرتی ہے، کوئی ویڈیو پہ نہیں آتا، کیونکہ وہ اب ڈرتے ہوئے یہ وہ مسلمان ہیں، آپ لوگ وہ مسلمان ہیں جن کی میں جرات نہیں ہے کہ بندہ کوئی صحیح بات کر رہا ہو اس پہ لکھے ہاں جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ باتیں ہونی چاہیے، یہ سامنے آنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانی چاہیے. مگر کسی میں دم نہیں ہے، سب کے سب زنخے ہوئے بیٹھے تھے. اصل میں کیا نا بھائی ٹھیک ہے. تو میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، میں ابھی آگے بات لے کے جانی تھی، لیکن آغا حسن جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں پھر اس کے علاوہ آگے بات کروں گا. تو آپ بھی حسن بھی بات کرنا چاہ رہے کرو، پھر میں اپنی بات بعد میں دہراؤں گا، ریالٹی جو ہے ان کو دکھاؤں گا لوگوں کو. آپ جو بات کر رہے ہیں بہت فکر انگیز بات ہے، مگر بات یہ ہے کہ صرف ہمارے ادارے جو ہیں، ملک کے ادارے جو ہیں، ان کی جو ہے وہ نہیں ہے، سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی یا ان کے رویے، بلکہ عام عوام جو ہیں ان کا بھی جو رویہ ہے وہ انتہائی بہت زیادہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا قابل مذمت اور قابل شرم ہے.
چاہیے. قانون توڑنا وہاں اس طرح بن چکا ہے جیسے کہ وہ گھر کی کھیتی ہوتی ہے. جیسے مولی توڑ لیں, ہم گاجر توڑ لیں اپنے کھیت سے. یہ لوگ جو ہیں ان کا رویہ دیکھیں, انسان کی عقل کام نہیں کرتی. ہم لوگوں کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں جب ان کے رویے دیکھتے ہیں. کس قدر ڈینجرس, کس قدر مہلک بیماری ہے اور کس قدر خطرناک ہے, انویزیبل ہے, نہ نظر آنے والی ہے. تو یہ میں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. وہ جو لوگ چلے اسے دولہے نے کہ شادی کرنی بھی ہے, تم لوگوں نے ضروری شادی کرنی ہے تو تم لوگ جو ہو ملا کو بلاؤ, ایک مولوی بلاؤ, 1.5 میٹر کے فاصلے پہ بیٹھو, 4 وہ بلاؤ اپنے لوگ, تو ان 400 سے بہتر 4 لوگ ہوں, کر لو شادی, یہ نکاح کر لو اور اپنی سواگراتیں منا لو. جس کی گرمی چڑھی ہے نکالو. لیکن اس اپنی گرمی نکالنے کے لیے, سوری ٹو سے میں یوزنگ مائی ورڈ, کیونکہ جیسی قوم ویسی چپیڑ, تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اب 400 آدمی کو بلایا ہوا ہے. اب 400 آدمی وہاں جوڑ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو احساس تک نہیں ہے کہ کس قدر تکلیف میں اور کس قدر مصیبت میں جا سکتے ہیں یہ لوگ جو یہاں کر ایک وقت روٹی کھانے کے چکر میں آ کے بیٹھ گئے. لوگوں کو چلے دورہ تو ہوا یا دورن والے ہوئے, وہ آنے والے تھے تو چھاپا پڑ کے واپس وہیں دبا کے بیٹھ گئے. تو جو لوگ آئے ہیں 400, ان پاس سینس نہیں ہے, ان پاس عقل نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, ادھر دیکھے کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنا اور دنیا میں کیا غوغا مچا ہوا ہے. یہ لوگ پھر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی ان کو کوئی خوف و خطر نہیں ہے جب تک ان کے اوپر پڑتی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہمارا رونا ہے بھائی, کہ جب تک اس قوم کے اوپر پڑتی نہیں ہے یہ قوم نہیں سمجھتی. ضرور سٹ لگے گی, ہوندی پیڑ ہوندی. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جاہلیت, اور اس میں ایک اور بات, وہ جاہلیت سے زیادہ ایک اور چیز بھی ہے, شودے بازی. ان لوگوں کے اندر ایک شودے بازی ہے, شو آف ہوتا ہے تھوڑا سا بہتر اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو جی, سوفسٹیکیٹڈ جو ایک سو کال طبقہ ہے پاکستان میں, جو کہ وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی پڑھے لکھے چاہل ہے اور سکویزڈ برین ہے. ٹائیاں بعد کے تو دماغ ان کے جو ہیں وہ بابے بگے والے ہوتے ہیں, تو اوپر سے ٹائیاں بننی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو, میرا دماغ کیوں چلا گیا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہاں شودے بازی کی بات میں کہہ رہا تھا. تو یہ جو شودے بازی کا لفظ ہے یہ ان کے بالکل ٹھیک ہے. ان کو شادی کرنی ہے, شودے بازی کرنی ہے, دکھانا ہے, کپڑے کون سے لیے ہیں, ادھر لوگ مر رہے ہیں, ادھر لوگ مصیبت پڑے ہیں, ادھر ہماری حکومت صاحب جو ہیں وہ جا کر تو 1.5 ارب ڈالر کے قرضے لے رہے ہیں. انہیں جانا کدھر ہے یہ پتہ نہیں. جس طرح میں نے سنا ہے کہ سندھ والوں نے 8 ارب کا راشن بانٹ دیا ہے اور غریبوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کتنے گیا, کنے لے آیا, کون ہوا. وہ 8 ارب کس مد میں ڈالے انہوں نے, راشن کی مد میں ڈال کے وہ پیسہ کس کو ٹرانسفر ہوا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا جی راشن تو ٹھیک کر دیے, وہ زبانی جمع خرچ, کاغذی کاروائی, کاغذ پہ پل بن گیا, کاغذ پہ ندیاں بھی بن جاتی ہیں, کاغذ پر ڈیم بن جاتے ہیں, کاغذ پر موٹر وے بھی بن جاتی ہیں. بہت چیزیں رہتی ہیں موٹر وے کے اوپر, جو ہے فیسلٹیز ہیں جو ہے ڈفرنٹ قسم کی, وہ بھی کاغذوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ویسے معمولی طور پہ کچھ نہیں ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں. تو مقصد کہنے کے لیے کہ یہ کاغذوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرینیں جو ہیں ٹٹل جو ہے وہ وزیر جو ہے ان کے وہ جو ہے, یا پھر وہ چپراسی جو ہے جھاڑو پھیرنے والے نواب کے دور میں تھے, یہ وزیر جو ہے وہ یہ پاکستان کی ٹرینیں بھی رینیو ہو گئی ہے, مرمت ہو گئی ہے, رینوویٹ ہو گئی ہے, وہ بھی چل بھی رہی ہے, انجن بھی چل رہے ہیں. پتہ چلے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جس انجن پہ بیٹھ کے ڈالر آ رہے تھے وہ انجن آج بھی گھسیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, جس میں گاندھی صاحب جو ہے گھوم پھر رہے تھے وہ ڈبے آج بھی گھسیٹے جا رہے ہیں, لیکن ان کو پھر رنگ روغن کر کے وہی اندر چوہے مرے ہوئے ہیں, وہی چوہے پھر رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, ان کی شودے بازی ان کو مرواتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں, یہ باہر کے ملک میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں. ان کی شودے بازیاں دیکھیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں آیا جی جرمنی تو آیا ہوتے, میں ایرنل اے ظلم ہو گیا تھا میرا, اور میں شادی اٹینڈ کرنا آیا تھی 10 دن کے لیے, تو میں جرمنی میں جو میرا نقصان ہو رہا ہے یہ تو سوچ ہی سکتے. تو یا ہوا ہے تو کہہ رہا کہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں. ان لوگوں کو بھاگتے ہیں جاتے ہیں جہاز میں بیٹھ کے پاکستان جا کے شودے بازی, میں جرمنی تو آیا, میں فرانس تو آیا, تو میں اسپین تو آیا, تو لوگ ان کے تھلے چوٹوں کی جہاں کرتے ہیں. ان کو یہ کیونکہ یہاں پہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں نا, تو آپ سوچ سکتے مجھے کہتا ہوں یہاں ان کو جو ہے ملک میں کوئی تھپڑ بھی نہیں مارتا, ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا مطلب شودے بازی, تم بیٹھو آرام سے بھائی اپنے اس میں. اب جا کے پھنسا ہوا ہے ایک آدمی فیملی سے جا کے پھنسا ہوا ہے,
पहले को अजीब भट्टी अस्पताल वालों ने उसकी खूब तंबी उतारी, उसके बाद जो है खूब खुआर किया, अब वो 23 को वापस। ये जो है मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सौदेबाजी के लिए जाते हैं, उड़ के पाकिस्तान जाते हैं, अमरीका तो आया, फ्रांस तो आया, अंदरों जाहिल अनपढ़ जो है ये जर्मनी का भी बेड़ा गर्क कर गया, तो यूके का भी बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने, फ्रांस का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाहिल अनपढ़ों ने, ठीक है। अपने मुल्क की तो तालीम हासिल की नहीं है, इधर आके तो फटाफट जर्मन भी सीख लेते हैं, फ्रेंच भी सीख लेते हैं, और भाई तो पाकिस्तान अंग्रेजी नहीं आती था, ब्रिटिश कॉलोनी था, तो वहां पे तुम अंग्रेजों के तहत रहे, वहां अंग्रेजी जो सॉरी फटती, यहाँ पे आके हर जुबान सीखी होती है इन्होंने। तो मकसद मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इनको ये शोदेबाजी इस कौम की किसी भी हालत में आप देख लें कि एक अब ये कोरोना के ऊपर जो है, वायरस के ऊपर दुनिया को देख रहे हैं हम लोग, हर रोज हम इस चीज को देख रहे हैं कि जी वहां पर तबाही मची हुई है, लोगों की जिंदगी स्टेक पे लगी हुई है, आपको पता नहीं किसको है, किसको किससे जुड़ जाए, किसको किससे लग जाए, आप लोग बैठे हुए हैं वहां पे। हम जब तक, क्योंकि ये जिससे डेंजरस है कि कहते हैं 18 दिन बाद चलता है, 15 दिन बाद, 6 दिन बाद चलता है, तो लोग जो है तो शोदेबाजी इनके अंदर से इसलिए है कि ये जाहिल है। मैंने भी जुमला कहा, ये शायद नोटिसेबल है कि ये पाकिस्तान में रहते हुए इनका तालीम कोई नहीं है, पैदा होते हैं और जवानी तक टके की तालीम इनकी होती है, अंग्रेजी के 2 लफ्ज इनको बोलने आते हैं, जर्मनी आते हैं तो इनकी जुबान जो है उसको पहिए लग जाते हैं, उनको ये ट्रिगर करते हैं, एक्सेलरेट होता है, ऐसे जुबान सीखते जैसे माँ के पेट से सीख के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट कमाने होते हैं, फिर जाके शोदेबाजी पाकिस्तान में करनी होती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठप्पे रहो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना, तो फिर तुम लोगों के ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। मैं हमेशा कहता होता हूँ, जो जितना घूमता है इस दुनिया में वो उतनी मुसीबतों में पड़ता है। अपने आराम से बैठो, ठीक है, साल में 1 दफा चले जाओ, 1 दफा छुट्टी से घोड़े करते हैं, घोड़े करते पूरा साल काम करते हैं, इसको की सुने 1 महीना 15 दिन वो छुट्टी मनाते हैं, टिका के मनाते हैं, लेकिन बीच में नहीं, मेरी शादी फुफ्फे की शादी है तो मेरे फुफ्फे की 15वीं शादी है, तो मेरे खालू की शादी है, तो मैं उधर भी जाना है, हर 1 महीने बाद ये दौड़े होते हैं वहां पर जाके, क्योंकि यहाँ पैसा तो यहाँ पाकिस्तान का टिकट सस्ता है, वहां जाके शोदियां मारते होते हैं, जो हम हमेशा कहते हैं यहाँ पर कोई टके को नहीं पूछता। बहरहाल तो मतलब मेरा कहना है कि शोदेबाजी इनके अंदर, इस कौम के अंदर, चाहे वो कोई भी, आप किसी ब्यूरोक्रेट को देख लें, किसी आप फौजी को देख लें, आप किसी इसको टेक्नोक्रेट को, एरिस्टोक्रेट को, जागीरदार को, लटरम को, पटम किसी को देख लें, शोदेबाजी गड्डी गड्डी। मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, कह लगी यहाँ पे मतलब मैं उसमें छोटी गाड़ी में गई तो ये होता है, बड़ी गाड़ी में थी तो ये होता है। मैंने कहा अब भी वहां पर लोग गाड़ी देने की इज्जत करते हैं। उसने कहा, मैंने कहा कोई वहां किसी काबिलियत नहीं, कि कोई काबिल आदमी पैदल आ रहा है, काबिल आदमी साइकिल पे आ रहा है, काबिल आदमी ऑटो रिक्शे से उतर रहा है, उसकी काबिलियत की इज्जत करो, उसकी काबिलियत काम आनी है मुल्क की, उसकी गड्डी काम नहीं आनी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, देखिए कनेक्टिंग द डॉट्स, आई मीन अब ये गाड़ी से बात चली है, उसने एक वीडियो देखी है, एक तरफ एक बांदर को नचाकर रुपया इकट्ठा करने वाला गरीब आदमी, एक मिसाल दे रहा हूं, इसको वाइडर कैमरे से देखें कि सब गुर्बत गरीबों को इस बांदर वाले में देख लें, ठीक है, वो जो है वो गुर्बत बांदर है, और एक तरफ लाडी 3rd क्लास पसमानदा मुल्क, पसमानदा सूबा, बेचारा वो सूबा जो है इसको किसी आबाद भी नहीं किया, उसमें तो लोग आज तक पानी के लिए, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या उसमें देखा, जानवर और इंसान एक जगह उस सूबे में, सिंध में तो सुना था ना, KPK में वो उसके गवर्नर था, ये चीफ मिनिस्टर था, उसकी बंदे ने गाड़ियां गिनी, 38 गाड़ियां तोड़ रही थी उसके साथ, 38। आप मुझे बताएं कि किसी ने मारना होगा तो गवर्नर कहेगी गाड़ी में मारेगा ना, पीछे जो 25 गाड़ी उसके पीछे दौड़ रही है और 10 गाड़ी उसके आगे दौड़ रही है, उनका क्या फायदा है। एक गवर्नर, एक वजीर आला का एक होता है PA, एक पर्सनल सेक्रेटरी रख लो, एक PA रख लो, साथ रख लो, एक अलग गाड़ी में या एक साथ बिठा लो, क्योंकि उसे वो देने हैं, एक IG की सिक्योरिटी की गाड़ी होनी चाहिए, वायरलेस वाली दौड़ रही है साथ, 2 मोबाइल होनी चाहिए, 5, 4, 6 गाड़ियों का काफिला बेहतरीन होता है अगर सिक्योरिटी आपकी टाइट है तो। जबकि 38 गाड़ियों के दौरान भी हर चौक में पुलिस वाला खड़ा। अब आप ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसको
आप ये सोचते जाएं, ये सुनने वाले भी सोचते जाएं कि वो हर एक एक कदम पे पैसा लग रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है, पाकिस्तान की आवाम का टैक्स लग रहा है। अगर वो एक सिपाही खड़ा होकर वहां पे गाड़ी इशारे कर रहा है तो जो उसकी तरह उसका जो टाइम लग रहा है वो भी पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से पे किया जा रहा है। तो गाड़ियां एक एक गाड़ी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की, मैं तो बड़ा हैरान हूं, तो बंदा वीडियो देखा तो कहने लगा ये पराठे पता नहीं 5 करोड़ की है। मैंने कहा सोचने की बात है, राशन के लिए पैसे नहीं है और मुल्क में पैसा नहीं है, खजाना खाली है। अपना जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको उन्होंने बिग बैगर बना दिया है, बड़ा भिक मंगा बना दिया बेचारे को, मांगता रहता है वो, उसको और कोई काम नहीं। तस्वीर के अंदर अल्लाह के नाम से तो जो 1 पैसा देगा वो तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, उसको उसका यही नारा लगा रहता है बेचारे को, उसका कसूर कोई नहीं है। लेकिन उसका कसूर ये है जब उसने एक बात की थी हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, जब एक बात कह दी थी खड़े होके वाशकाफ अल्फाज में बुलंद आहंग, जब उसने ये दावा किया था तो उसका 1 टके का गवर्नर होता है, वो टक्के का, जिसकी औकात कोई नहीं है। मुझे उसका नाम तक नहीं पता, आपको उसका नाम तक नहीं पता। ये तो इनकी औकात है, ये तो इनकी कार्रवाई है, ये तो इनके शाखसाने हैं, ये तो इनका वजूद है कि हम गवर्नर का नाम नहीं जानते। मैं तो मुझे अलग नाम नहीं जानता कि पीके का, लेकिन वो अय्याशी उनकी देखिए, जिस बंदे का कोई नाम नहीं जानता उस बंदे के साथ 38 गाड़ियां दौड़ रही हैं। वो पैसा आप सोचे, रो रहे हैं लोग भूख से, उनके पास पैसा नहीं है। और इतनी बड़ी अय्याशी का कोई मुतामिल हो सकता है? गरीब मुल्क हो सकता है जो हर लम्हा कर्जा मांग रहा हो, जो खुशी खुशी वो भिखारी होता है ना, जब भिखारी को 1 रुपया 2 रुपया तो कहता है कि रख मैं नहीं देता है जी, उसको 500 रुपए तक डांस रहता है, ऐसे अनाउंसमेंट करता है मैंने 500 रुपया लग गया है। ये पाकिस्तान का हाल है। 3 अरब मिल गया, वाह 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 वाह, 2 अरब मिल गया, 12 अरब के कर्जे मौखर हो गए, जैसे मौखर हो गए हैं यानी माफ हो गए, राइट ऑफ तो नहीं हुए, मौखर हुए ना, पोस्ट पोन हुए। देने तो फिर भी पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मौखर हो गए तो आप 1.5 अरब और ले लें, फिर 2-4 अरब और ले लें, फिर और ले लें, तो ये सब कर्जों में तो बात हो जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने के लिए, मैं इस पे मैं हुकूमत की इमरान खान की बात करता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ XYZ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, जब आप अपने दावे करते हैं और आप कहते हैं हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसमें आप चंद एक जो इक़दामात जिससे पैसा बचता हो और अवाम के ऊपर लगता हो, आप उसको करें, उसको प्रायोरिटी दे दें। अब ये जो प्रोटोकॉल है इसके ऊपर बड़ा पैसा लगता है, पुलिस के जो मैन पावर है, पेट्रोल है, अपना लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसके ऊपर आपका गाड़ियां दौड़ रही हैं, ड्राइवर्स हैं, लेटर पता। तो आप ये लोग जो हैं तो हमारे हुक्मरान जो हैं, मैं इसको इमरान की सी बात करूं, किस वक्त एक साथ बैठा है वो नवाज होता तो उसकी बात करते हैं। बात ये जब से कहा प्रोटोकॉल को नजर नहीं आता कि KP का गवर्नर एक किस किस्म का प्रोटोकॉल है, और जाकर देखे वो एक औरत 2 प्रोग्राम हुए मैंने देखा, उन्होंने जाके दिखाया बकायदा, वो बच्चियां वो औरतें KPK की उर्दू तक नहीं बोलती, ये है हमारी कौमियत, ये हमारी क्या कहते हैं मेरे लफ्ज नहीं आ रहे, तो उसमें आप जिससे मैं कहता हूँ ना फ्रांसों को मेरे फ्रांसी दोस्त है या जर्मनों को या इनको मैं कहता हूँ इंग्लिश यूज कीजिए, कहते हैं कि वो जी, मैंने कहा इसलिए कि अगर आप किसी और मुल्क में चले जाएंगे ना तो वहां आप कहेंगे कि सिल वो प्ले ये बेजुबा मोशिए, उनको समझ आएंगी तो आप भूखे रह जाएंगे। तो ये जो जर्मन में लगा इस सूखे एसन बीते तो समझ आएगी आप भूखे। जब आप कहेंगे खाना है मील, आई वॉन्ट टू ईट, तो अनपढ़ भी समझ आएगा किसी को खाना चाहते हो। इसी तरह हमारे मुल्क में उर्दू जुबान को जब कौमी जुबान का दर्जा दिया गया, इन लोगों को कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं की 72 सालों से, इनको हुक्म होना चाहिए था जो इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं सब लोग उर्दू बोले, अपनी जुबान ना छोड़े मादरी, ठीक है पंजाबी है पख्तून है सब करे, लेकिन उर्दू भी बोले, क्योंकि अगर वो औरतें बच्चे जब निकलेंगे माशरे में, पाकिस्तान के किसी और हिस्से में जाएंगे तो वो किस तरह से अपने आप को कम्युनिकेट करेंगे, क्या बोलेंगे जब उनको जुबान ही नहीं आती, वो तो जानवर की तरह हो जाएंगे। तो मेरा मकसद कहने के कौन से पॉइंट को, कौन सी बात को पाकिस्तान के 72 साल में जो जनाजा निकाला गया है, जो ब्लडी सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड ब्लडी सो कॉल्ड
पावर रनर्स एंड इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में गरजने वाले और असेंबलियों में बैठने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग, उन लोगों ने कहां कहां पाकिस्तान की अवाम की कमर नहीं तोड़ी, कहां कहां उनको गाइड नहीं किया। असेंबली में बैठे हुए लोगों का काम होता है कि वो गाइड करें, अपने टिड ना पड़े, गाइड करें कौम को। उस फ्लोर पे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब तकरीरें करते हैं तो वो रिकॉर्ड बनता है, वो हिस्ट्री का हिस्सा बनता है। वहां पे डिमांड करें, वहां पे करारदादें पेश करें, वहां पर जो है बिल्स पेश करें, वहां पे कानून पेश करें कि ये चीजें होनी चाहिए मुल्क में। आप बता दें पिछले जब से जरदारी आया है, जब से असेंबली बनी हुई है, जब आज तक कोई एक कानून साजी बता दें कौम के और मुल्क के लिए हक में हुई हो। अभी इन्होंने सेनेट का इजलास बुलाया है, वो भी नहीं होने दे रहे। ठीक है, फौरी तौर पर सेनेट का इजलास होना चाहिए था। वहां पे जो मेंबरान असेंबली है उन लोगों को मुतफिका तौर पे, जो स्पीकर साहब है वो चूतड़ मोटे करके पहले वो बैठा हुआ था भोसड़ी का, अब ये कोई और बैठा हुआ है, इसका भी नाम तक नहीं आता मुझे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये लोग बैठे हुए वहां पे ये चीज मुतफिका तौर पर कि हर बंदा, हर असेंबली का बंदा, हर सेनेट का बंदा इधर और सूबाई की असेंबली में उधर इजलास करें और कहें कि हर मेंबर पार्लियामेंट, एमएनए हो या एमपी हो या सेनेटर हो, वो अपने हल्के में राशन देने का वो है, पाबंद है, वरना उसकी रुकनीत कैंसिल की जाएगी। सिंपल, ये हो सकता है। करने वाले हो, कोई नहीं मिल रहा, किसी को कोई नहीं मिल रहा। जब हल्के होते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपका पाकिस्तान का एक भी हल्का बिना राशन के नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक का हल्का होता है। तो इसका मतलब आपने पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया। कोई नाम ले रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई लोगों को रास्ता दिखा रहा है, क्या मीडिया दिखा रहा है? क्या मीडिया का काम नहीं है बैठ के तुमने शकील रहमान की आजादी के लिए निकाल रहे हैं उधर? इतनी जो फुर्तियां हैं ये पाकिस्तान की गरीब अवाम के लिए भी होनी चाहिए थी ना। सहाफियों जो खरबपति उन्होंने निकल लिया, उन्होंने अंदर शकील रहमान के डंडे पड़ रहे हैं, समझे ना? तो वो अपना आराम से बैठा होगा वीआईपी लेके सहूलत, निकल आएगा बात। जिस मुछल निकला था, नाम में राणा है, क्या नाम उसका, निकला था, हेरन पेचबाज के भी निकल आया, सारे निकल आते हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये कि जो मैं बात करना चाह रहा था कि अवाम को एजुकेट नहीं किया गया 72 सालों से। सब ने, किसी ने भी जो हुकूमत चलाते रहे हैं, जो पार्लियामेंट से बैठे रहे हैं, जो एंजॉयमेंट करते रहे हैं, वो हर दफा अवाम की गर्दनों पे, उनके जिस्मों पे, उनकी लाशों पे, उनके वजूद पे, उनकी छातियों पे पांव रखकर तो जाकर पार्लियामेंट में घुस गए और वहां जाकर फिर भूल गए कि हम किस जिस्म के ऊपर अपना सीढ़ी बना के यहाँ पहुंचे हैं और हमारा फर्ज बनता है मुल्क को दें। आप सोच सकते हैं कि केपीके में जानवर में देख लो सामने गधा वहां पानी पी रहे हो, ये पानी पी रहे हैं, उसके अंदर कपड़ा भी धो रहे हैं। मैं सोचता हूँ हजम कैसे होता है, मरते भी नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कहते हैं इम्यून सिस्टम। पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम जो है ना वो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम है। कोरोना का डाटा दादा परदादा सब आ जाए तो इनका इम्यून सिस्टम इस कदर बैक्टीरिया इनके स्टमक्स में है कि कोई इनको कुछ नहीं कर सकता। ऐसी चीजें वो भी पीते हैं। ये किसका जिम्मा है? क्या एक जगह किसी दुनिया में दिखाए? लोग हंसते हैं इनके ऊपर कि एक मुल्क ऐसा भी है जहाँ पे जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पी रहे हैं, वहीं वो कपड़े धो रहे हैं, वहीं वो मूत्र कर रहे हैं, वहीं सभी वही पानी निकाल कर ले जाकर पी रहे हैं और उनका गवर्नर 38 गाड़ियों का काफिले में तोड़ता है। इसी तरह मैं तो केपी को से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि वो मुराद अली शाह होगा या वो जो लौंडा बुड्ढा लौंडा है, वो जो इस्माइल लगाए हुए बुड्ढा लौंडा, इन्होंने बुड्ढे लौंडे लगाए हुए हैं इस हुकूमत ने। साले के सारे बुड्ढे लुलियन की खड़ी होती स्मार्ट बन के बने। कोई डेविड हार्विसन पे बैठा हुआ, तेरी बूती है, तुझे पीटीआई ने गवर्नर लगा दिया, बूथी है तेरी डेविड हार्विसन पे बैठने वाली कि तेरी कौम भूखी मर रही है। मुराद अली शाह या इस्माइल जो
कि टट्टुओं की तरह सड़कों में फिरते थे, वाडा शाडा लाडा, नाम देखो इन लोगों के, लगता है कि जैसे कमीनों की नस्लें हैं ये लोग। ये लोगों की, इन लोगों को पाकिस्तान की अवाम को रोटी राशन पहुंचाना इनका जिम्मा था। ये जो शौकत, क्या नाम है इसका, नाम हमेशा शौकत लेता हूँ, ये जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट साहब बन के बैठे, शोधा नंबर 1 है ये, शोधा है ये, शोधा। ये शोधापन जो है, मैंने बोला शोधापन उनकी अवाम की जड़ों में इन्होंने बिठाया। 3 इंच कराची में बारिश हुई है, अपनी मोटर बोट लेकर आ गया, क्योंकि बाहर से लेके आया था, दिखानी थी कि मैं मोटर बोट लाया। मोटर बैठ के चूतर जो है और जो ब्लेड है वो जमीन में डाल रहे थे, बट चलानी है। तो ऐसे लीडर होंगे, आपके सदर होंगे, फिर उस पर जुल्म कि फिर आपके अक्सर सीटों के ऊपर उन लोगों को लाके बिठाया जाता है जिनको पाकिस्तान की आवाम से ना कनेक्शन है, ना उनका कोई ताल्लुक है, ना उनकी तकलीफ का एहसास है। चाहे वो प्रेसिडेंट ममनून को लगा दिया उसने, नवाज शरीफ साहब ने, मैंने क्यों निकाला, तो मेरी गलती क्या थी, तुम्हारी गलतियां इतनी थी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कहां से कहां बात चलेगी, लेकिन कौम के निजाम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उस बंदे को लाके तुमने 5 साल एक dummy बिठा दी, उससे पहले तुमने वो एक और बिठाया था, वो जस्टिस बिठाया था जब अपनी पिछली गवर्नमेंट में, जो कि हिलते नहीं थे सिर्फ। ममनून तो मैं बस गुमसुम होगी आया और गुमसुम ही चला गया, पता भी नहीं चला। ये आया है, ये नए शोधे बंद कर रहा है। इससे उससे पूछा, इसने कहा, इससे क्या सवाल किया था उसने, किसी लड़की के बारे में, हाँ, कि तुमने क्यों दिया इस आइटम सॉन्ग गाने वाली को, ये तुमने मेडल क्यों दिया, क्या नाम है साली को, उसका नाम भी वही याद है, इन्होंने तमगा सरकार कर दिया, उसका याद है पता नहीं क्या रांड है कौन है, तो तुमने क्यों दिया, तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि पता ही कुछ नहीं है। फिर छोटापन बैठ गया है, फाइलें बड़ी बड़ी रखी हुई है, ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम, वीडियो ऑफ, चलो जी गायब, अब PhD आगे फाइल, ये ड्रामेबाजियां, ये इन लोगों को खत्म नहीं होती। तो मकसद मेरा कहना है, ऐसे में जब लीडरान, जब रहनुमा आपके गलत होंगे, बैठे होंगे और उनको इससे कोई गरज नहीं है, आप गवर्नर होते, मैं गवर्नर होता, तो हम उसी दिन, जिस दिन लोगों की पहली भूख की आवाज आई थी कि राशन दो, उस दिन हम अपने मोटर गेट को 3 गाड़ियों में करते हुए कि हम निकलते ही ना, ताकि ना ही सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, ना ही निकले, बैठे बैठे काम हो सकते हैं। लेकिन ये पैसा जो यहाँ पेट्रोल पे लग रहा है बेकार में, खाली गाड़ियां साथ दौड़ रही हैं, वो पैसा जाके एक महल्ले का एक दौरे में जो पेट्रोल खर्च होता है, आप जाके राशन उनको पहुंचाएं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इतना कुछ हो सकता है। राइट फ्रॉम कराची टू पेशावर फ्रॉड बनाया उन्होंने, फ्रॉड में मचा हुआ है, जो बंदा फ्रॉड है वहां पे, वो कहते हैं 8 अरब का राशन दिया, लोग कहते भूखे मरे। वो तो कोई GDC वाला है, वो अपने ड्रामे बाजी हराम दुनिया में लगे हुए हैं, लोग किसी को कोई खाना नहीं मिल रहा, लोग वैसे रो रहे हैं, हर बंदा अपनी चमका रहा है, दुकान चमका रहा है, किसके जो कहते हैं साइयां थे बधाइयां, किसके कहीं पे निशाना तो कहीं पे क्या, वो ऐसा है। तो ये लोग, इन लोगों की जो है वो इनके एम्स पता नहीं क्या क्या होते हैं, अवाम को यूज करते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने के लिए अवाम की शोटेबाजियां जो है ये सब इसलिए है कि इनकी जाहिलियत है, मतलब कम इल्मी जो है इनकी, और इनका जो सिस्टम है, इनका जो रवायती सिस्टम है, इनका जो खानदानी सिस्टम है, इनका जो बरादरी सिस्टम है, वो सड़ चुका है, उसी ने बर्बादी ली है। तो मैं बस इस बात को कहना चाहता था कि ये चीज देखिए कि कोरोना वायरस के ऊपर जो इस कौम ने शो किया है, और अभी जो ये हुकूमत को दबाव देकर खुलवाने की कोशिश की है और खुलवा रहे हैं, और किस तरह इनको इतना एजुकेशन नहीं है कि एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होना, तो इससे फैलेगा और ये तबाही आएगी। तो फिर आप खुद सोच ले कि इंसान क्या बात करे। सही है कि आपने कुछ कहना तो बोले, फिर मैं अगली बात नहीं, आप कर लो बात, फिर मैं आपको पता है मेरा वो टाइम भी हो रहा है, तो आप कर लो, खत्म कर लो बस। ठीक है, मैं जो है ना दो एक और पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात खत्म करते हैं। आज हमारा यही पॉइंट बिल्कुल ठीक था, प्रोटोकॉल की बात करना बहुत जरूरी था जी। और दूसरा ये कि हाँ, कि एक बात बहुत जरूरी करनी है, अभी आपने बताया कि जुल्फी बुखारी ने अफसोस किया है, 6 महीने कोरोना को गुजर गए हैं, ये अपनी यशियों में पड़े हुए हैं, लोंडे पांडे इन्होंने रखे हुए हैं जी, खुद बुड्ढे पाटे हैं तो लोंडे पांडे रखे हुए हैं। जिस बंदे का कोई तजुर्बा नहीं है, जिस आदमी का कोई तजुर्बा नहीं है, उसको उठा के आप मशीन ओवरसीज लगा देते हैं, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको पता नहीं प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसको पता
नहीं है कि जिम्मेदारी क्या होती है उस सीट की, कि लोग मर रहे हैं। जब लोग चीखते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, यदि हमें ना हुकूमत ने कभी हमदर्दी के लफ्ज बोला, ना प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकला, ना बुखारी के मुंह से निकला, ना किसी और कंसर्न, ना सफीर के मुंह से निकला, तो फिर आ जाते हैं मुंह चमका के बड़ा अफसोस हुआ है। तो ये चीजें, ये बस ये 2 पॉइंट से, बाकी हम जब कल या परसों दोबारा बात करेंगे, बाकी पॉइंट्स उसमें बोलेंगे। ये 2 पॉइंट से, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसके ऊपर हमने इसको जारी किया था स्टेटमेंट कि ये इनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि बाहर के ओवरसीज जो लोग हैं जो रहते हैं उन लोगों की भी फलाह बहबूद, बेनिफिट्स और उनके वेलफेयर वेलबींग के हुकूमत जिम्मेदार है। और इनके एम्बेसडर के सोते रहे, वाशिंगटन में एम्बेसडर सोता रहे। मैंने फ्रांस के एम्बेसडर को देखा है कि उसने काफी कंसर्न एक दो जगह शो किया, लेकिन बाकी मैंने जर्मनी में किसी एम्बेसडर को, यहाँ के एम्बेसडर को देखा ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे हैं, हराम खा रहे हैं, लाखों डॉलरों में तनख्वाह ले रहे हैं, पाकिस्तान का खजाना खाली है, कर्जे ले लेके ये डॉलरों में तनख्वाह लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो बात बैठे हैं, जिससे आप लोग हर लम्हे, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बस 2 लाइनें बोलूंगा, कि हर वक्त हर आफत में आप पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं, मगर उन लोगों को ये एहसास आप लोग हर आफत में, हर तकलीफ में दिलाते हैं कि तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है। इसके लिए हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों को करना चाहिए, उनको कंसोल करें और उन लोगों की जितनी हो सकती है, बामें तुम्हारे जहाज खाली जाते हैं ना, तो अपने जहाज भेजो, कोई जरूरत नहीं एयरपोर्टों के ऊपर से गुजरने की, जहाज भेजो, यूज योर फॉरेन ऑफिस उन लोगों के मैयतों को लाने के लिए। तुम्हारे तो प्राइम मिनिस्टर, तुम लोग खाली जहाजों में जाते हो ना चार्टर करके, तो चार्टर जहाज भेजो और एक मुझसे बंदे लाओ। फ्रांस अपने बंदे लेके आया, जर्मनी अपने बंदे लेके, सब लेके आया, उनकी महीने लेकर आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस ये मुझे कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। मैं आवाज से सही किया। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं। लोगों को इस बात को सुनना चाहिए। और बात यह है कि एक बात और है जो उसको आपने क्लियर करना है कि ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इसको जो है प्रैक्टिकली जो है मैदान में आना पड़ेगा। क्यों, और इन्होंने अभी लॉकडाउन खोलने की बात कही है, ये वैसे तो पता ही है बहुत ख़तरनाक बात है। यहाँ पे अभी तक लॉकडाउन नहीं खोले, ये इन्होंने खोल दिए हैं और खोलने के प्रोग्राम बना रहे हैं। और ये जो है अपना लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा के जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, और जो लाकानूनियत हो रही है, उसके ऊपर भी आप जो है ना कोई 5 मिनट की बात करो कि बताओ कि जो लाकानूनियत है वहाँ पे, जो जिसका जो दिल करता है। मैं चाहता कि हम दिल्ली में बात करें। कल हम ये जितने लोग सुन रहे हैं, कल मैं जमाल डॉक्टर साहब दोबारा लाइन के ऊपर आएंगे, कल सैटरडे है और इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील से। और जो इन्होंने बात की जमाल डॉक्टर साहब ने, और इसकी हुई बहुत तफसीली बात होती है हमारी, तो ज्यादा अच्छा होता है, लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आती है। तो मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारी एक बात याद रखिए, हमारी आज तक बातें सब सुनने वाले जो हमें जानते हैं, पिछले 17 साल से हम बोल रहे हैं, आज पाकिस्तान में वही कुछ हो रहा है, वही कुछ होता रहा है और वही कुछ हो रहा है जो हमने इतने बरस पहले निशानदेही कर दी थी। आज हम कहते हैं दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं चलेगी अगर इन लोगों ने नॉन सीरियसनेस, गैर संजीदगी से ना हटे और लौंडे लपाड़े और गैर संजीदा लोगों को आम पोस्टों पर बिठाकर अवाम को रिलीफ ना दिया, तो फौज इसको नहीं बचा सकेगी, बल्कि फौज इसको खुद हटा देगी। ये लफ्ज याद है, वो दिन दूर नहीं है। ये आगाज जमाल डाको कहते हैं और उसे हमें याद कर लेना। इसलिए अपने किबले दुरुस्त करो, इमरान खान को कहते हैं, और अपने साथियों को जो है काम पे लगाओ। जिस अभी जुल्फी बुखारी ने एक जुर्माना महसूस की है, गैर मुल्कियों के नाम पर सीट पर बैठा है, वीआईपी प्रोटोकॉल लेता है, और उसको नहीं पता कि बाहर लोगों के मरने वालों के दुख दर्द में शामिल होना उसकी जिम्मेदारी है। इतना वो कीमती नहीं है कि मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया पे, खास कम जहाँ बाकी होगा, चाहे जाकर उन लोगों के घरों में जाए, उनके पास जाके बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्कों का वजीर है, मशीर है, जाकर उनका अफसोस करे कि उसकी जिम्मेदारी है। घरों में जाता तो एम्बेसियों में उनके खानदानों के अफराद को बुला के उनके मसाइल सुने। और एक और बात है, हाँ एक और बात है कि ये जितने भी इस वक्त बैठे हुए MNA वगैरह जो घरों के अंदर दबके बैठे हैं, जितने भी ये जिनका काम है बाहर आना, ये बहुत जरूरी है कि ये लोग बाहर आए, क्योंकि कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। इस मौके पे इन लोगों को बाहर आना चाहिए और आके
پریکٹیکلی کام کرنا چاہیے اور سامنے نظر آنا چاہیے کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں یہ ایم این ایز اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ باہر آ کے ان کے لوگوں کی مدد کو پہنچیں. جی صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں سب لوگوں کو اور جتنے بھی دوست یار سن رہے ہیں اہل دل سن رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن ہو کوئی بھی پارٹی ہو یا حکومت ہو ان کے جو ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا فرض ہے چاہے نون لیگ کا پریزیڈنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ چیئرمین ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا فضل الرحمان کا ہو کس کا بھی ہو ان کے جو نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کا میں کہتا ہوں کہ پوری قوم یہ ہماری آگے تک جائے گی جب تک رہے گی یہ ثبوت ہے کہ ہم نے کہا تھا پوری قوم سنے کہ تمہارے لیڈر پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں وہ لوگ حرام خور ہیں اگر وہ چاہیں کیا اس نے شہباز شریف نے نون لیگیوں کو بولا ممبران کو بولا ایم پی ایس کو ایم ایل ایس کو کہ جاؤ میدان میں نکل جاؤ جب تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک لوگوں کے گھر میں روٹی نہ پہنچ جائے. بالکل کیا اس نے بولا زرداری کے بندوں نے بولا کیا پی ٹی آئی نے بولا پرائم منسٹر نے بولا یعنی یہ ان کا ذمہ ہے کہ یہ ممبران اس وقت قوم کو ان کی ضرورت ہے یہ ان کو یہاں پر عیاشی کے لیے قوم ملائی اور اگر یہ نہیں نکلتے تو ہمارے میسج کوئی نہ کوئی اللہ والا جو ہے وہ عوام تک پہنچائے کہ عوام نیکسٹ ٹائم ان لوگوں کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں یہ صرف تمہارے اچھے وقتوں کے ساتھی ہیں اور یہ اس ملک کو کھانے کے لیے ہیں اور اس لیے میں ایک بات یہاں دوبارہ دہراتا ہوں بہت سارے لوگوں میں سنا کہ ہم نے کہا تھا کہ قائم انقلاب میں جمہوری سسٹم لپیٹ دیا جائے گا اور جو اسمبلیاں ہیں وہ رول ڈاؤن کر دی جائیں گی ختم 25 سال کے لیے جمہوریت اور الیکٹورل سسٹم جو ہے ووٹنگ سسٹم یہ چیزیں ختم یہ انقلاب کا حصہ ہوگا پاکستان کے عوام کی جان ان سے چھوٹ جائے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے وہ ایک نئی عیاشی کی طرف جا رہے ہیں صدارتی نظام کو پتہ ہی نہیں جن کو کہ ہوتا کیا وہ بھی نعرے مارے صدارتی نظام ہونا چاہیے صدارتی نظام وہی ہوتا ہے جو اس وقت نظام چل رہا ہے فرق صرف یہ ہے کہ پاورز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یا تفویض ہو جاتی ہیں پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ کے پاس چلی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ آپ کی بھلائی نہیں کر سکتا جب تک یہ کینسر یہ جنازے یہ جو ہیں یہ جو مردار ہیں اور یہ جو مردہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے نام پہ قوم کا استحصال کیا گیا 72 سالوں میں یہ جمہوریت نہیں بیٹی جاتی اور نیا آئین نہیں بنتا یہ پاکستان دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا انقلابی آئین چاہیے اور عدالتوں کی جو ان کی کورٹس کی جو لاز ہیں اس میں بہت بڑے پیمانے پہ چینجز لانی پڑیں گی یہ 1857 کے لاز نہیں چل سکتے اور عدالتوں کا سسٹم ریپٹ کرنا پڑے گا بالکل یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے لوگ تو پھر آپ لوگوں کو کبھی آفات ماریں گی کبھی وبائیں ماریں گی اور کبھی آپ کے اپنے ایم این اے ایم پی ایل حکومتیں ماریں گی جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلے برسوں سے دیکھتے آ رہے بس مجھے یہی کہنا تھا بھائی جی باقی جو ہم لوگ انشاءاللہ کل اس کے اوپر ضرور ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ بہت اچھا حسن بہت اچھی بات کی آپ نے اور دیکھنے والوں جو ہے آپ نے باتیں جو ہے جتنی بھی گفتگو ہے اس کو غور سے سنا ہوگا اور اس کو بار بار سنیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شکریہ جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا اور دل سے سنے اور اس ملک اور قوم کے لیے سنے اور ان کے حق کے لیے سنے اور لوگوں تک پہنچائیں بالکل تو اور دوسری بات ہے کہ اپنے میں جرأت پیدا کریں آخر میں کہوں گا جرأت پیدا کریں جب اس طرح کی گفتگو ہو اور آن لائن آیا کریں اور سوال جواب کیا کریں نہ کہ جو ہے وہ بزدلوں کی طرح کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے آپ لوگ سنیں اور اس کے بعد اس کو ہوا کر دیں تو سنیں اور کیمرے کے سامنے آیا کریں آن لائن آ کے ہم سے بات کیا کریں اور ہم کو سنا کریں یہ بزدلوں والا کام جو ہے یہ ڈرپوکوں والا کام ٹھیک نہیں ہے کہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے سنا اور اس کے بعد چپ کر کے جو ہے کان لپیٹے اور چلے گئے باقی یہ فرح سلیم نے جس آن لائن ہے تھینک یو ویری مچ فرح سلیم اس کے بعد ارم برنی ہے وہ بھی آن لائن ہے تھینک یو ویری مچ آپ بھی آئے اپنی بات سنی اور جو ہے اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی ویڈیوز کو آگے کریں اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے کل سیٹرڈے ہے کل آن لائن آئیں گے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے ہم پھر بات کریں گے ہم کوشش کریں گے ضرور بتا دیجیے
کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہوں وہ نئے لوگ ہوں گے، نئے جرنلسٹ، نئے لوگ بھی ہوں گے اس میں. بالکل نئے لوگ ہوں گے، نئے جرنلسٹ ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن کریں گے، اور اگر پرانے آگے آنا چاہیں گے تو وہ بھی آ جائیں. تو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. میں جمال ٹکو فرانس سے اور آغا حسن سید جرمنی سے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. چاؤ چاؤ. بائے بائے.